बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तीन हमनाम भाइयों की कहानी। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके तीन बेटे थे। उस शख्स ने अपने तीनों बेटों का नाम अब्दुल्ला रखा हुआ था। दिन गुजरते रहे हत्ता कि उसे मरजुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। उसके साथ ही उसकी रूह कब्ज़ हो गई। वो खुद तो फौत हो गया मगर अपने तीनों बेटों को हैरत में मुब्तला कर गया कि कैसे फ़ैसला करे कि किन दो अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किसी एक को विरासत नहीं मिलेगी। तीनों भाइयों ने फ़ैसला किया कि वो शहर जाकर काजी साहब से अपना मामला बयान करें और उनसे कोई हल मांगे। तीनों भाई शहर के लिए सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो अपनी गुमशुदा चीज़ को तलाश कर रहा था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी एक ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, तेरी ऊँटनी क्या एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? उस आदमी ने कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की एक दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को ये काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा कर कर खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास जा रहे हैं। जब ये चारों लोग काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी साहब से अपना किस्सा बयान किया। काजी साहब ने उन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम तीनों अपने जुर्म का इतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब हमने ऊँटनी को नहीं देखा। हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उनसे कहा कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते का एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का घास ऐसे ही मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि उस आदमी की ऊँटनी एक आंख से कानी होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना बनता था ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि जिस राह से हम आए थे गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं फैला नहीं सकती। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं। और ना ही उन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले आदमी के जाने के बाद उन तीनों भाइयों ने काजी साहब से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी साहब बहुत हैरान हुआ। उन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल सोचकर इसका हाल तुम्हें बताऊंगा। ये तीनों भाई मेहमान खाने में जाकर ठहरे और उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो कि गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले भाई ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी अपनी माँ की नाजायज़ औलाद है। बात काजी साहब तक पहुँच गई। उसने दूसरे दिन तीनों को अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो उसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए घर में कुछ नहीं था। तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त बनाया।
اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کتے کا گوشت ہے؟ اس نے بتایا، گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی؟ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے بنائی ہے جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں کے ساتھ ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا، میں ہوں جی۔ جس نے یہ کہا تھا، قاضی نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی تھیں، جبکہ دوسری طرف کچی اور موٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا یہی مطلب بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں کوئی تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ قاضی نے دوسرے سے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو باپ کے مال سے وراثت ملے گی؟ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا تھا میں ناجائز ہوں؟ تیسرے نے کہا، یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنی ماں کی ایک ناجائز اولاد ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم میری ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنی والدہ کی ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے جواب دیا، اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے، اور نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلاتے، اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کے مال میں سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے والد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتی ہے، اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا اور اسے دروازے پر یہ بچہ ملا۔ تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ ہماری دعا ہے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان، دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے چینل ورلڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔